दोस्तों, ब्रिटिश एमपी बॉब ब्लैकमैन ने स्टेटमेंट दिया है कि सारा जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। पुरक्यू को सलाह मशवरा दिया है कि बेकारियों निकल जाओ यहां से, बेकारियों वापस करो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान को, क्योंकि यह हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। यह हम भी मानते हैं कि लीगली सारा जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। लेकिन ये जो ब्रिटिश दोगलापन कर रहे हैं, ये हमारे समझ से बाहर है। एक तरफ से ये लोग जाते हैं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के वो जो टेरर ग्रुप्स है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको स्पॉन्सर करते हैं। दूसरी तरफ से ये आते हैं, बात करते हैं कश्मीर के बारे में। अब अगर कश्मीर के बारे में बात किया जाए तो वेस्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही कंफर्मेशन चाहिए वेस्ट की तरफ से, वेस्ट से कि आप कंफर्म करो कि ये किसका है, क्योंकि हकीकत और हिस्ट्री में जाकर देखो तो लीगली ये हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। और बाकी रहे पाकिस्तान बेकारी जो कह रहे हैं और बेकारी जो चीखें चिल्ला रहे हैं कश्मीर के बारे में, उन लोगों की कहानी तो समझ से बाहर है। अगर आप सोचो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड केपीके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड सिंध, इस रीजन्स में क्या पाकिस्तान ने कभी काम किया है? नहीं। डेवलपमेंट के लिए काम किया है? नहीं। क्या वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं? नहीं। सब फैक्ट्रियां, सब बड़ी चीजें जो है वो है पंजाब में। बेकारियों को खुद ही पता है कि ये पाकिस्तान नहीं है और ये एक ना एक दिन होगा हिंदुस्तान का, अफगानिस्तान का, और इसी तरह होगा बलूचिस्तान अलग सा। इनको पता है कि केपीके अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का है, और इसी तरह सिंध भी हिंदुस्तान का है, और बलूचिस्तान का, बलोचो लोगों का बलूचिस्तान। तो इसलिए वो कभी भी वहां पर डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करेंगे। और तो और इन जगहों में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड केपीके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड सिंध, सारे जगहों में पीने का पानी ही नहीं मिलता, साफ पीने का पानी नहीं मिलता। गैस तो छोड़ो, गैस तो दूर की बात, गैस तो वहां पर लग्जरी आइटम बन गया है। वहां पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और ये लोग बातें कर रहे हैं सारे कश्मीर के बारे में। बेकारियों की बात कर रहा हूं। ये जो सोच रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये बेकारियों की बात कभी भी समझ नहीं आएगी। इसी तरह ही ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश लोग पहले एक काम करते हैं, एक साइड से एक काम चल रहा है, दूसरी साइड से दूसरा। हम कभी भी ये बात नहीं करते इस बंदे के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री है, इनकी जरूरत ही नहीं है। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुरक्यू को अगर एक बंदा मिल जाए, अगर कोई चपरासी भी मिल जाए वेस्ट की तरफ से जो अफगानिस्तान के बारे में कुछ नेगेटिव कह दे, तो ये लोग मीडिया में उनको इतना बढ़ाते हैं, उनके बारे में इतनी बातें करते हैं जैसे कि सारा जो दुनिया की नेगेटिव चीजें हैं, सारा जो गंद है वो अफगानिस्तान में, ये इस तरह मीडिया में पेश करते हैं। तो उनकी वजह से हम आए हैं कि कह दे कि बेकारियों, जो ब्रिटिश आपको एक तरफ से सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ उनको भी अंदर पता है कि असली मामला कौन है, क्या है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का असली हकदार कौन है? असली हकदार है हिंदुस्तान। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। ये जो अपने आप को खामोश कर रहे हैं और डिफरेंस एजेंसियां जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, CIA से लेकर डिफरेंट, ये ब्रिटिश भी सपोर्ट कर रहे हैं, वेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है। इन लोगों का दोगलापन अनदर लेवल पर है। और बेकारियों को जो वो अपनी ही जगह को नहीं संभाल सकते, वो पंजाब को संभाले, केपीके को भी छोड़ो, बलूचिस्तान को भी छोड़ो, सिंध को भी छोड़ो, यहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी छोड़ो, वो पहले तो अपने आप को संभाले, अपने आप के बारे में सोचे। उसको पता ही नहीं है कि क्या करे, क्या चाहते हैं। वो डायलॉग है ना, कहना क्या चाहते हो, मांगना क्या चाहते हो,
تو یہ بیکاری نہ جو کہتے ہیں وہ بھی رانگ اور جو چاہتے ہیں وہ بھی رانگ. ہر ایک جگہ میں یہ لوگ رانگ ہی رانگ ہے. بہت زیادہ بڑا تیر مارا ہے سارے پاکستان میں جو آپ کشمیر کی بارے میں بھی بات کرتے ہو. ہمیں تو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنی میڈیا میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم غزوہ ہند کریں گے. فرضی دیش، نہ ہسٹری ہے آپ لوگوں کی، نہ ہی کہانی ہے آپ لوگوں کی، نہ ہی کوئی چیز ہے آپ لوگوں کی، لیکن بات تھی وہی بڑی بڑی، وہی یہ ٹیپیکل 100% وہ چورن والی قوم ہے. اس کو وہ چورن اتنا خطرناک ہے کہ ان لوگوں کو کھلایا گیا ہے. اب وہ نہ عجم ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی اور کہانی بن رہی ہے اس چورن سے. بس صرف ایک ہی کہانی، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے، اور جو ان کے پاس ہے ان کو سنبھال ہی نہیں سکتے ہو، سنبھال ہی نہیں سکتے ہو. چھوڑتے ہیں پاکستان آکوپائیڈ کشمیر تو ہندوستان تھا، ہے اور رہے گا. KPK کو دیکھو، بلوچستان کو دیکھو، سندھ کو دیکھو. TTP اور BLA نے جس طرح بینڈ بجائی ہے پاکستانیوں کی، بہت جلدی آنے والا ہے وہ نوبت کہ آپ اور ہم شاہد ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان ڈیوائیڈ ہوگا، کس طرح پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. ہر ایک دیش اپنا حصہ لے گا، ہندوستان بھی لے گا، افغانستان بھی لے گا. دونوں بھائی بانٹیں گے، اس بیکاریوں کو بانٹیں گے، کیونکہ یہ جو فرضی بنا ہے برٹش کی طرف سے بنا ہے اور سب سے بڑے دہشت گرد جناح نے بنایا ہے. اس دیش کو ختم ہونا چاہیے. یہ لوگ نہ دیش کے لائق ہے، نہ ہی کوئی اور چیز کے لائق ہے. وہاں پر پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں جاؤ، نہ ہی وہاں پر یونیورسٹیز ہے، نہ ہی وہاں پر سکولز ہے، نہ ہی وہاں پر ڈیولپمنٹ کی کوئی کام، نہ ہی بجلی، پانی، گیس، کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ تنگ آ گئے ہیں. جاؤ وہاں سے لوگوں سے پوچھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہے، رہیں گے. پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر یہ ہمارا ہے، یہ جو اپنے ڈریم میں رہ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں سے پوچھو کہ آپ کی رائے کیا ہے. خود ہی پاکستانی، اور تو اور وہ چھوڑو، پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کو چھوڑو، KPK کو چھوڑو، سندھ بلوچ سب کو چھوڑو، پاکستان کی خود ہی پنجابی سے پوچھو کہ آپ کیا چاہتے ہو. اگر موقع مل جائے تو ہندوستان میں رہنا پسند کرو گے یا پاکستان میں؟ تو وہ بھی کہے گا آپ کو کہ پاکستان کو چھوڑنا ہے بھائی، یہاں پر تو صرف اور صرف گند ہے، ہم کو جانا ہے ہندوستان. تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو دوستو، آپ کا کمنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو بھی کہنا ہے باب بلیک مین کے بارے میں، پرکیو کے بارے میں، پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کے بارے میں لکھ دو، اور ہمیں سپورٹ ایسا ہی کرتے رہو. ٹیلی گرام کا چینل بنایا ہے، وہاں پر بھی سپورٹ کرو، ہم ڈسکرپشن میں لنک ڈالتے ہیں. اور اسی طرح لاسٹ میں وہی کہتے ہیں جس سے بہت زیادہ درد ملتا ہے پرکیو کو: جے ہند، جے افغانستان، جے ہندوستان، جے افغانستان، جے انڈیا، جے افغانستان.